Den diskussion gik alle steder, om man skulle have fri forskning eller strategisk forskning. Blandt forskere, dem der ville have fri forskning, der var det temmelig odiøst. De var ikke meget for strategiske tiltag. In 2010, there is a grand celebration at the University of Copenhagen. A world-class metabolism research center is opening at the Panum Institute. Denmark is a leader in this field, thanks in part to research at Novo Nordisk's diabetes hospitals. The festivities and toasts are soon replaced by critical media articles and political concerns. Has Novo infiltrated academia? In November 1922, Danish Nobel laureate August Krohgs is on a lecture tour in the United States. Just north in Canada, a treatment for the then lethal disease diabetes has recently been discovered. August's wife, Maria, who is a researcher and doctor, is among those with diabetes. She encourages August to make a detour to Canada, where he meets the scientists behind the discovery, notably Professor John McLeod, with whom he stays. Der aftaler han så dels at han får lov at producere insulin efter deres metode. De har en del problemer med at få lavet nok og få lavet det rent nok og så videre. Men det er så ting, som lige Krohgs egner sig til at rejse hjem og ordne. Krohgs also makes a promise about the profit. De indtægter, der måtte komme derfra, egentlig ikke skulle skabe profit, men skulle reinvesteres i samfundet i forskning. The profit from the Nordisk Insulin Laboratorium Company is transferred to a foundation. Krohgs comes to a gentleman's agreement with his collaborating partner, Hans Christian Heyerdahl. Heyerdahl becomes the director. Krohgs giver afkald på at få provision og så videre. Til gengæld går han ud fra, at han og hans kone kan få finansieret deres forskning. Today, it may sound unfair, but the Krohgs were part of a small, exclusive Danish research elite and worked closely with others of the same caliber, including Niels Bohr. Bohr arbejder med isotoper. Krohgs og han ser muligheden i, at disse isotoper kan bruges til biologisk undersøgelser. By using isotopes, radioactively labeled tracers can be created, revealing the path of tiny molecules through the body's biological processes. Da de skal til at samle fondspenge, så må en af dem have fået den tanke, hvad med den der fond? I snakken er det jo sikkert blevet til, at de professor Bohr, kan de ikke ringe til Heyerdahl. Jeg tror, at Heyerdahl vil sætte meget pris på at få lov at snakke med dem. Professor Bohr receives research funding from the Nordisk Insulin Foundation. Den er så stor og så speciel, så man kan godt sige, at det er en strategisk bevægning. Den er uden for den der frie konkurrence. Bohr hires the slightly eccentric researcher George de Hevesy. At the time, de Hevesy suspects that the cook in his lodgings is reusing leftovers from the previous day. This can be checked with a bit of radioactive tracer. De Hevesy is brilliant. Og erhverver Nobelprisen i 1943 for den her sag. Så det var meget godt gjort. Det er måske den bedste donation, der overhovedet blev givet fra Nordisk Insulinfond. Nordisk's rivals Novo also award grants, but more cautiously. Novo opfinder så et komiteesystem, hvor man har nogle fagfolk udefra, som er neutrale. Vi skal ikke beskyldes for, at det er selskabet, der vil opnå noget bestemt. The comiteesystem and applications based on open calls paves the way for free and open competition in the world of foundations. Until the late 1980s, the foundations led a relatively quiet existence. Problemet var, at der var aldrig tilstrækkelige bevillinger til de bedste projekter. Det blev spredt tyndt ud. The grants were typically small and of short duration. I den anledning fandt Bertel Haarder på at lave noget, der hed Danmarks Grundforskningsfond, som skulle lave
større forskningsindsatser på udvalgte områder. The expectation surrounding larger strategic research initiatives was that special research fields can be made strong and thus seriously advance the global standing of a small country like Denmark. In 1997, the Novo Nordisk Foundation attempted to follow the minister's example. The field chosen is vascular changes in diabetes. Vi var et par stykker, der snakkede om, det kunne vi jo også gøre. Så nedsatte vi et internationalt panel, som bedømte de ansøgninger, der kom ind. The Committee on Medical Research was initially furious. De var ikke med til at bestemme, hvem der skulle have, eller hvordan det skulle køres. Det endte jo med, at en mand med navn Karl Tryggvason, islænding, fik en kæmpe bevilling. På det tidspunkt så vi med en vis undren på, at den største bevilling gik til Karolinska Institut i Stockholm, og det synes vi var lidt mærkeligt, fordi man kunne måske have fundet et eller andet, der var lidt tættere på den kerneforretning, som vi jo egentlig levede af. Det var sådan første gang, fonden kom på landkortet for alvor med store donationer. Dengang var fonden jo stadigvæk meget, meget lille. Man boede i en villa. Der var 2-3 medarbejdere. In the early 2000s, it became clear that the Novo Nordisk Foundation, as the main shareholder of Novo Nordisk, had to raise its game to keep up. Så i kaffepausen trækker Lars Rebbe mig til side, og så siger han, I må nok regne med, at udbytterne vil nok stige i den kommende tid. Og jeg kunne sådan set forstå på ham, at det kunne godt blive ganske meget. Og det må fonden indstille sig på, sagde han. We have to do something more substantial, and that was to set up these what I call competence centers for doing world-class research in areas of importance for our companies. På det tidspunkt, der var Københavns Universitet på spanden. Vi havde været stærke tidligere, men det var ligesom blevet efterladt lidt på perronen. I hvert fald inden for sundhedsvidenskab, så havde vi fået at vide, at vi skulle afgive en af bygningerne i Panum. Og hvis vi kunne trække eksterne penge hjem, så kunne vi få lov at beholde den bygning. Jeg var rundt og spørge, hvad man havde brug for. Dekaner, institutledere på alle universiteter, og alle sagde proteomics. Det var det, der var brug for. In 2006, the foundation proposes a large strategic center for protein research at the University of Copenhagen. In 2007, it participates in establishing the Danish National Biobank, and in 2010, the foundation's new CEO announces a third major strategic center, a research center for studying human metabolism. Det var ikke sådan, at man fandt et lille felt, som ikke havde haft nogen betydning for Danmark overhovedet. Nej, tværtimod. De her områder var jo blevet stærke gennem årtier. Det var en naturlig organisk vækst, at vi satsede endnu større. The initiative was, however, not well received everywhere. De interviews, der var utrolig aggressive, og journalisterne kørte det hen i alle mulige styrende retninger. Man kom med den anklage, at nu ville Novo Nordisk Fonden, og dermed virksomheden, sætte sig på Københavns Universitet og bestemme. Det var en meget stor overraskelse for mig. The reaction was somewhat of an eye-opener. Jeg var simpelthen nødt til at gøre fonden mere transparent. Ellers så ville det her fortsætte, ikke? Så jeg begynder at arbejde meget intenst med, hvordan får vi artikuleret vores værdier. Vi støtter forskningsfrihed. Vi går ind for universiteternes autonomi. Der begyndte jeg så at tage på foredragsturnéer, hvor jeg gik ud på ølkassen og snakkede med folk. Nevertheless, this controversy does not stop the foundation from dreaming big. The research centers elevate Danish research to world-class status. Det her, det er altså noget, der giver genklang ude i verden, ikke? Og det var jo dejligt at se. Så den drøm, Ulf og jeg, vi havde fået lavet sammen der, den bar faktisk frugt. Later, there are major investments in stem cells, sustainability and biotechnology, and most recently, carbon capture, infections and quantum computing. Det, at vi vil lave et kvantecomputing-center på Niels Bohr-instituttet, det er drevet ud af en styrkeposition, fordi kvantefysikken er jo simpelthen blevet til på grund af Niels Bohr, der gør, at Danmark står i top 5-position i verden. Men måden, vi gør det på, er ikke, fordi vi bare vil lave kvanteforskning for at lave kvanteforskning. Quantum computers can help to create better treatments, conserving the planet's fossil fuels in the process. In this way, a 100-year promise regarding the profits is still being fulfilled. Det gode er, at de 28% ejerskab, vi har af virksomheden, de kommer tilbage til os, som vi kan reinvestere til filantropiske formål. Bedre uddannelse, mere forskning, fri forskning og det missionsdrevet forskning, som skal gavne samfundet.